naitwa Honorable Migabo Cherubala Pascal, coordinateur wa chama ya kisiasa APOSEM mu territoire ya Fizi na vile ya Baraka. Kama vile tunaita APOSEM, tunasema Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Donc ni chama ya wakaaji, wanyonge, wafanyabiashara ndogo ndogo kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu, donc kujikamata en charge. C'est ça la APOSEM. Ndio tunakuwa mbele ya vyombo vya habari na kulingana na uchaguzi ambao uliweza kupita mwezi Disemba tarehe 20. Leo tunakuwa karibuni miezi 2 tangu uchaguzi uweze kupita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa sababu gani ulifikia kushindwa uchaguzi katika tarafa ya Fizi? Ndiyo mwariri, ngambo yangu binafsi siwezi nikahakikisha kama nilishindwa maelection. Katika maisha kama mtu alikuwa anatarajia 85%, kama unapata 75%, c'est-à-dire ungali kwanza na receipt. Sababu ndani mwangu najisikia niko na furaha sana. Zaidi mbele ya kujibia ndasalimia kwanza wakubwa wa chama kisiasa APOSEM, Honorable Abdul Tina Bekela Efane, notre PN, autorité morale, notre AN, autorité morale, président national, Honorable Olivier Mudekereza na Megabe, membre cofondateur yetu, Honorable Kasha Albert Murula Foka Mike, président interfédéral du Sud Kivu, Tabar César, et notre meilleur élu ya territoire ya Fizi, Chakubuta, Honorable Chakubuta Mfaume TH. Ni kweli kwamba mimi mwenyewe sihakikishe kama ni kweli nilishindwa maelection, sababu nilisindikiza watu wa maana, na kwa kila ule aliyenisikia wakati ya makampani nilikuwa nikitaja hizo jina. Jina ya kwanza ambayo nilitaja ilikuwa jina ya Honorable Mudekereza na Megabe Olive. C'est l'ancien ni président honoraire ya FEC Sud Kivu. Na tukiangalia wakati ya manda yake Mufeke, batu yote balifurahi, ba operateur économique na raia pia. Mtu wa pili ambaye nilie msindikiza ni Honorable Kasha Albert Murula Foka Mike. Bengi wanamuita Moize, bengi wanamuita Busingisi, bengi wanaita Baba. Ni kwa sababu yeye wakati raia ziko na shida, yeye naye halalake nyumbani ili apate kuangalia namna gani ya kurudisha usalama. Watatu ambaye nilimsindikiza alikuwa ni Honorable Chakubuta Mfaume TH. Fizi yote biko bashahidi, banamuita l'homme de développement, bwana maendeleo. Tulimwona sasa vile president wa madini mu association ya AFAMAT, bote ambaye balitumika na yeye bo peke banenshuhudia. Tulimwona sasa vile president wa kampuni yake privé ambao wanaita Simitrada, na yale yote ilinitia moyo kuona wale wote ambao nilisindikiza kama vile ba homme fort, ba député de comité benye banasogelea raia. Hapa niko najisikia kwamba mimi mwenyewe sikuheshiwe. Ndio bwana mwariri, kulikuwa probleme ya seuil d'éligibilité. Kama vile si chama kisiasa APOSEM, tulikuwa na regroupement mbili. Regroupement ya kwanza ilikuwa ni AAP. Regroupement ya pili ilikuwa ni RNP. Regroupement AAP ilieleza seuil. Na ukiangalia kuna watu ambao tulikokota na mavua zetu sasa vile APOSEM. Kuna watu wenyewe walikuwa chini ya madesamvua, nesi likokota mule mu AAP. Mimi mwenyewe ndezi rudisha sifa kwa raia wote wa Fizi ambao walionichagua, kwa sababu nilipata tu ni problema ya sei. Wewe mwenyewe uko shahidi bwana mwariri, hapa Fizi kuna wabunge benye walipita chini ya deni ile voix.
au moment mimi mwenyewe nilikuwa nishakuwa mma 4217 voix, lakini tulipata tu ni probleme ya sei. Ni kusema ya kwamba unakuwa na uaminifu na wakaaji wa tarafa la Fizi kwa yale ambayo walikutendea kunako wakati wa uchaguzi. Ndiyo, ni kweli. Raia ya Fizi ni napowaza ndani ya moyo wangu, nimewakamata saa vile wazazi wangu, marafiki wa ndugu, kwa sababu walikuwa nyuma zangu. Kwa wote ambao walioniona wakati ya makampani tangu Swima, Baraka, Katanga, Sebele, Karamba, Kananda, Fizi Centre, Mukela, Lulimba, Misisi, Lubichako, Tulonge, Ngalula hadi Nyange, tulikuwa na kampanye yenye raia yote ilikuwa nyuma yangu. Na mpaka hivi raia ya Fizi na watia moyo sana kwa kazi kubwa ambayo waliofanya. Wasihuzunike kwa sababu ambayo tuliyemsindikiza kama député national cha kututa Mfaume TH mpaka hivi iko na siège au Assemblée nationale. Mimi mwenyewe kama mtoto wao Migabo Cherubala Pascal, labda wanaweza nia ni voix zilikuwa za kidogo. Hapana, nilieshwe ni juu ya mambo ya kisiasa ile tunaita c'est d'éligibilité, lakini voix ziko na tulizipata, na tunawatia wazee wetu na wababa warafiki kama mandugu wasivunjike moyo. Vraiment voix walitupatia hizo, na mimi mwenyewe niko reconnaissant kwao na ndazidi kuwa reconnaissant kwao. Labda tukuulize, sababu unakuwa mmoja wapo wa wagombea ambao wanafanya upekee kwa kuweza kutoa tendo la shukrani kwa raia ambao walikuchagua. Wengine waliweza kosa na hata wale wengine walipita hawajatenda hatua ambao unapenda ya kuja kuomba shukrani na kuwatia moyo wa wakaaji na raia ambao walikuchagua. Labda tukuulize, katika chama chenu cha kisiasa tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini iliweza kutoa wabunge wangapi kwa ngazi ya jimbo na wabunge wangapi kwa ngazi ya kitaifa? Ni kweli mhariri, ngambo ya chama yetu ya kisiasa Aposem, na ndio sababu naendelea kupongeza mara tena raia ya Fizi na kuwapigia shukrani. Chama ya kisiasa ya Aposem ni mimi mwenyewe ambao niliyopata ruhusa ya viongozi wa chama kwa kuimplanter chama mu territoire ya Fizi. Ilikuwa mwaka wa 2022, na mwaile mwaka ya 2022 kuona tunaleta siège, tulipata kwanza mbunge ku députation nationale ni honorable Chakubuta Mfaume TH. Sisi wengine kama vile wabunge wa jimbo wa candidat député provincial, sisi tulikuwa mu regroupement ya RNP, hatukueneza sei, lakini mwaka moja implantation na mwaka moja tunaleta siège. Vraiment tunasema aksanti tena kwa raia ya Fizi ambao waliotusindikiza ili chama ipate kuproduire mbunge ku députation nationale. Labda tuingie kwa habari ya miradi tofauti ambayo wakati wa kampeni uliweza kuyaidia wakaaji wa tarafa la Fizi, zaidi sekta ya Nganja ambayo ilikuwa kama chumba chenu wewe na aliyechaguliwa Chakubuta ambaye alikuwa mchaguliwa wa kwanza ngambo za huko Misisi, Lulimba na kuendelea na mahali ambapo wanachimba madini, na miradi ambayo mliweza kuaidia raia. Je, mnawaza namna gani kwa miradi hizo? Ndio, ni kweli mwanariri. Ngambo ya chama kisiasa Aposem, ni kweli mimi mwibinafsi niliangalia territoire ya Fizi ni territoire tajiri sana, na tunasema kwa leo bila kuficha Fizi inabakia pumo ya Sud Kivu, kwa sababu Fizi inaeneza presque 14 centres de négoce, ni macentre commercial, na kila moja anafanya kazi sawa sawa na vile nguvu zake ziko. Ngambo ya territoire ya Fizi
tuliwaza kwanza juu ya kusogelea uongozi. Teritwari ya Fizi inahitaji usafirishaji ikuwe maki ya wasafiri, urahishaji wa usafiri, donc facilite kwanza usafiri. Donc pamoja na ile ninao mategemeo kwa wabunge wetu ambao waliochaguliwa, wanaweza kuwa wenye wa moja wa chama changu na wasio wa chama changu wanapaswa kujua kwanza teritwari ya Fizi kwanza inahitaji barabara nzuri. Barabara nzuri. Teritwari ya Fizi inahitaji kwanza maporo zijengewe. Maporo zijengewe. Zinaweza kuwa maporo zenye ziko za serikali, na kama serikali nayo inaweza nusu kuonekane maporo zenye ziko privé, nayo inaweza kuwa vizuri sana. Inahitajika mara tena mteritwari ya Fizi moto ya umeme ionekane. Inahitajika mara tena mteritwari ya Fizi kuonekane mahopitale moderne, ekole moderne, na usalama nayo ionekane hapo. Na yale yote inalomba ni wakati wabunge wanasogelea utawala. Maana kinipende kusema namna gani? Nimeomba wadepute wachaguliwa wa Fizi wafanye hange na kuwa katika opposition. Sababu wakati wanakuwa katika opposition itaenda onekana miesheke kwa teritwari ya Fizi. Wajikaze kwanza wasogelee uongozi. Nikupende kusema nini bwana Mwariri? Ukiangalia vizuri raia wa Fizi wanafurahia sana nchi. Na kila rais yote ambaye aliyepita katika Kongo, raia wa Fizi wanamsindikiza. Ukiangalia gouvernement ya Lumumba alisindikizwa na Jerome Muchungu. Ukiangalia gouvernement ya Laurent Desire Kabila alisindikizwa na wakina Sylvestre Lweche, Shabani Sikatenda, Mzengomanya, Balwendama Dunia. Donc balisindikiza ile gouvernement. Ukiangalia gouvernement ya Joseph Kabila alisindikizwa na wandugu zetu honorable Neni Mwilanya, mama Louise Monga, Bakaliba, Bambatobe. Na kwa leo tukienda angalia rais mtuko naye Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, sisi wote tuko mashahidi. Tulimchagula mteritwari ya Fizi 100%. Unajua wewe mwenyewe tulikuwa na mtoto wetu wa Anzuluni Ben, naye alikuwa ni kandida president de la Republique, lakini tulisema kwa mapendo ambao tunaonesha kwa rais wa nchi tumchague kwanza. Na ndio sababu tunalomba kwa wote ambao waliochaguliwa katika teritwari ya Fizi wasogelee kwanza uongozi. Kama vile ambavyo tunavyosema, sisi ni chama cha kisiasa Aposem. Uliona na sisi tulitoka MAP na tukaendea IDPS ya Alie pour que tusogelee uongozi. Makusudi tuangalie namna gani rais naye anaezi fanya remuneration, kwa sababu vile tulivyompenda Fizi naye atupende. Pourquoi pas hatuwezi pendelea kesho wala kesho yake. Rais uliona anatembea hapa kwetu akarudilia Makobola kuangalia kulia pamoja na sisi. Mimi tungelipenda rais wa nchi naye anafika mvila ya Baraka, anafika territoire ya Fizi, anafika centre de négoce ya Misisi, ni mwingine ambao raia na makabila zote zinapatikana. Ndio maana tunalomba wabunge wenzetu wasogelee utawala kusudi tuangalie miradi zinaweza zikaongezeka na namna gani huko kwetu, hasa zaidi mumulimo. Asante. Umesema matatizo ya tarafa la Fizi kuhusu barabara, kuhusu umeme ambao unapatikana mjini Baraka, kuhusu habari ya ujenzi wa viwanda tofauti vinavyokuwa vya serikali ama vya watu pekee. Lakini kiupekee na kiubinafsi chama chenu tarafani Fizi na wewe mwenyewe
uliaidia kutenda jambo fulani, je, yale ambayo wewe mwenyewe uliaidia kutenda kwa bali ya mlimo, kwa bali tofauti zaidi huko Unganja, je, ni kweli utayafikia kuyatenda ama je? Ndio mwariri, kwa mfano inahusu ahadi ambazo nilizoahidia, ilikuwa kwamba mbunge anapaswa kufikisha malalamiko ya raia kwenye uongozi. Na ndio sababu nasema chama ya kisiasa APOSEM na wale ambao waliochaguliwa katika chama chetu cha kisiasa APOSEM, tunaomba wasogelee utawala, na wakati wanasogelea utawala wataonesha nini inahitajika katika teritoria ya Fizi. Vile tunasema juu ya mlimo, wakati gouvernement itatoka, kutakuwa ministeri yenye taangalia mlimo. Kama sisi tunasogelea uongozi, ni kweli ministre mwanaangalia mlimo, tunaweza mulilia. Najua kama teritoria ya Fizi ingali teritoria yenye mlimo inahitajika sana, kwa sababu udongo ingali inatoa matunda. Ni muradi ambao inaweza fanyika katika teritoria ya Fizi, sababu kwa leo Fizi tungali tuna makooperative miniere, hatuko na makooperative agricole. Pourque sasa tufike kwenye tunaweza décrocher ile projet, inabidi wabunge wenzangu wasogelee utawala. Aussi ndani ya teritoria ya Fizi vile tungali na utajiri kwenye lake Tanganyika. Wewe mwenyewe nadhani uko shahidi, mlake Tanganyika mnaonekana aina yote ya samaki. Tunaona mule kafieke, tunaona singa, tunaona tilapia, tunaona nungi, tunaona kungura, tunaona puwe, tunaona mikeke, tunaona marenda, tunaona kambale, bingine wanaita njombo, tunaona nonzi. Zile zote ni samaki kubwa kubwa zenye zinaonekana mlake Tanganyika. Busudi yale tuyafikie mara tena, inabidi tunasogelea ministère ya pêche élevage. Inaweza kusaidia hata siku moja tuna décrocher projet ya pêche industrielle. Wakati tunapata ile pêche industrielle, kila mtoto wa Fizi atacheza na samaki. Sasa ukiangalia kwa leo tuko mvile ya Baraka, leo unakuta samaki kidogo $5, samaki kidogo $10. Lakini tukifika mpeshe yenye iko industriel, tutakuwa nauza samaki ya 1000 francs na ya 500 francs. Ndio maana tunalomba, tunasihi wa ndugu zangu wote ambao walipita katika teritoria ya Fizi wajikaze wasogelee uongozi, hapana maopposition. Wewe mwenyewe uko ushahidi mwariri. Hapa majuzi tulifikia pale kwetu sekta ya Nganja, kulikuwa desobedience fiscale, raia pamoja wa societe civile sectoriale, Frere Centre de Negoce, Misisi, Ngalula, Nyange, Lulimba, Fizi Centre wanagoma juu ya kulipa taxe sababu ya ubovu ya barabara. Yale yote haiko sababu hawapende kulipa taxe, lakini wanapata biashara yao kwa shida. Tuseme mtu mwenye iko Fizi anajiprovisione swate mprovince ya Kalemi wala mprovince ya Sud Kivu ama mvile ya Uvira, lakini kwa leo unetoa muzigo Kalemi kusudi ifike Fizi juma moyo munjia sababu barabara iko mubaya. Kusudi marchandise itoke Bukavu Uvira kwa kufika msektere ya Nganja juma moja juma mbili. Wewe mwenyewe unajua shimo ya Kakela ni shimo kwenye magari zinahangaika sana. Unajua shimo iko mjiseti. Wewe mwenyewe unajua shimo zenyewe zinapatikana Lubonja pale kumutoni Kilombwe, mule Mukota Mavanga, Lulimba Centre, hata murute desert agricole ya Lulimba mpaka Nyangi, puke gari ifike pale ni shida. Donc ni kusema kwamba yale yote raia ya Fizi hawachukie serikali, raia ya Fizi hawachukie inchi, lakini wanapenda utawala nayo ijikaze kuonesha watoto wa Fizi hii mapendo ambayo inawapendaka. Ni kuonesha kwamba watoto wa Fizi
hawayawahi kutukia uongozi tangu Lumumba, tangu Mobutu, tangu Laurent Desire Kabila, tangu Joseph Kabila, hata kwa leo kwa rais ambaye tunaye Felix Antoine Chilombo alichaguliwa katika teritwari ya Fizi 100%. Na ndio sababu tunalomba guverneri ambaye atakayekuwa na guverneri mpya ajikaze, asogelee teritwari ya Fizi na itendelee kusudi apate kuona namna gani ni teritwari tajiri na inapaswa kulindwa mu institution zote na maproje zote. Kwanza kama inawezekana chama yangu wa Posel tukapata ile bahati ya kupata guverneri, ndio tuko na honorable Olivier Mudekereza na Megabe ambaye raia yote ya Fizi ya Sud Kivu wanahitaji apite kama vile guverneri. Kama inaweza kawezekana, ombi yangu kubwa kwake ni kusema kwamba akuwe mwenye kutembelea teritwari ya Fizi. Kama vile tulisema tuko IDPS ya Lia, hata Jean-Jacques Elekano naye ni wetu, naye IDPS vile, na anapita guverneur meki tunamlomba nakyo apite kwanza aone utajiri ya Fizi na namna gani watoto wa Fizi wanaweza kuwa renimere. Labda tugusie habari ya kulipa kodi ambayo sekta ya nganje iliweza kuyachukua. Kabla tufikie kwa hiyo kutolipa kodi, nilikuwa na ulizo moja ambao ilikuja kichwani kuhusu habari ya watu wa Misisi. Inalingana na hii ya kulipa kodi Misisi, kwa leo kuingia vitu ni shida. Nini wewe unakuwa na ujumbe kama chama chenu cha Aposem ambacho kiliweza kumpatia cha kubuta TH nafasi ya kuweza kuifuzu ubunge wa taifa, na nini watarajie, nini ujumbe wako nao kwa wale watu wa kule Misisi kabla tuingie kwa Desobedience? Misisi kwa upekee, raia ya Misisi kama vile ambapo walio tusindikiza hata kwa kumchagula mwananchi cha kubuta Mfaume TH, tunawaomba wategemee sana maendeleo na mabadiliko. Donc tutafanya yetu hatua. Kazi ya mbunge ni kufikisha malalamiko, na wakati cha kubuta Mfaume TH kama vile yeye mwenyewe ana maîtriser situation ya Misisi, yeye mwenyewe kwanza kama maji kwa Misisi kwa leo ni ndio alileta barabara ilikuwa inaharibika, ni ndiye aliyefanya, na waza hata nyamaza hata kamwe kwa malalamiko yao. Na ndio sababu niko nalomba volonté sasa ya chef de executif inayoonekana. Najua TH ni msemaji, TH ni homme de développement, TH ni mwanaume mwenye hana koboga ya kusema malalamiko ya raia yote ataifikisha. Na kitu tunalia zaidi, Misisi ni mwingine ambao haiwezi kosa plus ya 120,000 personnes. Hii 120,000 personnes inabidi tuungane na mtoto wetu TH. Makonfession religieuse makubwa ya makanisa, tunahitaji société civile, maassociation privée, tunahitaji tuungane na kijana wetu TH. Ile malalamiko zetu zote tuko tunazifunga pamoja, tunampelekea naye anapeleka ungazi usika. Kazi yetu sisi raia tufikishe malalamiko kwake TH. TH naye mwenyewe hizi malalamiko naye anezifikisha naye kungazi usika. Na tunalomba nabo viongozi wa nchi nao waoneshe volonte yao nzuri, haipo tu kumwingine ya Misisi tu, lakini buteritwari yote ya Fizi andie. Hata mwenyewe ni shahidi kwa kwenda yetu Fizi kutoka province ya Bukavu, na ndio sema kwanza hakuna communication yenye iko étroite kati ya province ya Sud Kivu na materitoire zote, hasa kama vile territoire ya Fizi. Si kuenda Fizi ni mpaka unapitia Rwanda, si kuenda Fizi malipo ya transport iko mrefu sana kwa sababu hakuna barabara. Na yale tunalomba hii malalamiko, najua mkuu wa TH ataipeleka
viongozi wa nchi nao wasifanye tena mara tena mioyo migumu, wajikaza watembelee Fizi na wakubali malalamiko yetu kupitia busha autorize wetu ama kupitia envoy special wetu mtoto cha kubuta Mfaume Teashi. Tuzungumzie kwa mwisho habari ya kutokulipa kodi ambayo iliweza kamatika na hatua ya muungano ya wachuuzi pamoja na kwa ushirikiano na shirika la raia kwenye sekta ya nganja. Wewe kibinafsi na kwa chama chako cha kisiasa mnachukuliaje hii jambo? Mnaungana na mashirika hayo ama mnakuwa ngambo ya serikali ambayo iliweza kutoa kibarua cha kukataa hiyo maamuzi ambayo shirika la raia kwa muungano na fake waliweza chukua? Kwa yale ambayo tunaita désobéissance fiscale, cha kwanza désobéissance fiscale iko moja kati ya maaction citoyen. Tunaona pale sit-in, grève, marche pacifique, tunaona désobéissance fiscale. Yale yote ni kusema kwamba mimi mwenyewe kwanza ni raia. Cha pili, serikali njoo baba. Kama mtoto analia, mzazi hawezi funga mikono. Ni kweli yenye iliwaletea wale wafanyabiashara na raia ya nganja juu ya désobéissance ilikuwa ni probleme ya ubovu ya barabara. Inaweza kuwa serikali hayatilia mipangilio ya kujenga barabara, lakini mashimo zinapaswa kufunikwa kwanza. Na tax ni kitu yenyewe banaitaka inapaswa kuwa nayo na contrepartie. Mimi mwenyewe sababu nasema niko membre wa FEC kwenye banalipa tax sana mwaisi de Kivu yote parce que mimi mwenyewe niko na notion. Nilitumika mufeke Shabunda année 2004 sababu ile president wa pale centre negocia ya Mapimo. Mwenga najua pia Walungu centre de negocio ya Nzibira naiona, Kalehe Nyabibwe tunaona, Kabare tunaona, Mudaka tunaona, na Uvira nako tunaona, na waza après Uvira juu ya Koro Kalundu njo yenye imezitia reseta ya Fizi kuwa ya pili. Mimi nasema kama Fizi raia inalipa taxe 85%. Lakini kama ndugu yetu balidecrete ile désobéissance fiscale ilikuwa tu ni kilio. Na kama mtu iko nalia, kuko mwanezilia kinywa inafunguka, kuko mwenye anezilia makamasi inatoka, kuko mwenye anezilia kwa sauti kubwa. Mimi naona ile tu ilikuwa tu ni kilio tu, na tunaomba viongozi husika wafuatilie hii mambo, kwa sababu kama mtoto analia mnyumba, mzazi anapaswa kumsogelea. Swati mtoto alilumiwa na nyoka, swati mtoto aliangukiwa na mti, swati mtoto analumiwa na siafu, na lomba tu raia ambao walio fikisha malalamiko yao kwa njia ya désobéissance fiscale, tunalomba serikali ifuatilie ile mambo, kwa sababu ukafika wewe mwenyewe pale Misisi na kuna watu watasikilia huruma. Kuna mabotiki zenye ziko wazi azipatake tena bitu yenyewe walipatiza tangu mwezi ya 10 wakati ya masika. Kuna wale ambao vitu viliharibikia munjia havigufika, vikaharibikia munjia. Kuna bengine benyewe utakuta botiki lishakabakia tu wazi depuis Luhanga. Wakati ya Luhanga mizigo inaanguka vya ubovu ya barabara, mizigo ikapotea tu mumai na mpaka hivi vile. Mfano ndugu, kama mtu alilangula matungulu tunazileta Bukavu, ulileta matungulu inafanya sinaoza farine na sasa vile mafarine, tunaona mabunga za semule, tunaona masukari, vile ni vitu ya kuharibika. Yale yote wandugu wapenzi, tunalomba serikali isikilize kwanza hii malalamiko yao watu. Habiko baadui hapana, habiko baadui ya gouvernement, lakini basikie kwanza malalamiko yao, kwa sababu ile barabara inaleta hata utata kati ya wachuruzi na raia. Mtu alikuwa nauza chupa ya pombe ku 2500, asubuhi juu ya ubaya barabara chupa ya permise inakuwa 7000 6000, make haina hata
tarification inavarie kila wakati. Sukari yetu wanauza vere msensa uende kute inakuwa 1000 francs 2000. Chumvi yenye ilikuwa vere tuseme ya sensa na uende kute nayo inakuwa 1000. Nguo ya mwanamke yenye ilikuwa kwa leo kwa zile maziripendo yenye ilikuwa ya maina ya 7000 uende kute nayo inakuwa 15000. Nani mwenye angali vijipina wa yale yote ni raia ndio mwe iko na sumbuka. Yale tunaweza lomba viongozi wetu wa nchi wasione hao ndugu wetu kama biko na roho mbaya, kama bale wengine balibakize kama bo biko ba rebel. No, ile haiyaleta solution. Kuita wale watu ndio ba rebel hayakuwa ndio solution. Solution kwanza ni kuangalia nini inaweza kufanyika kwa haraka ili wapate kujilia kwa ombi na kwa malalamiko yao. Asante. Nini ujumbe yako ya mwisho kwa raia wa tarafa la Fizi? Ujumbe yangu ya mwisho kwa raia ya tarafa ya Fizi, kama vile nilianza na shukurani, ninawashukuru kwanza kwa kuona walinisindikiza kwa kuimplantea chama ya kisiasa posemu territoire ya Fizi, na mpaka hivi tunapata siège ama tunapata député national honorable Chakubuta Mfaume PH mwaka moja. Ya pili mara tena tunabaomba basichoke na basikwazike moyo. Mimi mwenyewe ningali binafsi ndasogelea mabaze zangu zote ili tuprepare de nouveau 2028, na ninalilia kwa vijana wetu wa mambo ya chama ya kisiasa posel na wale bado kwa mambo ya chama ya kisiasa wakuye tutumike pamoja ili tupate kuprepare ma election municipale. Tuko na secteur karibuni ine mteritoire yetu ya Fizi. Tunahitaji Chakubuta Mfaume TH akuwe akompanye vile tulieshue kwa provincial, tunahitaji kwa municipale kule kwa secteur tunapata hata mtu mmoja watu bawili vile, kwa sababu wakati kila secteur inapata mandataire moja, huyu mandataire atakuwa analeta malalamiko ya secteur yake na naifikisha kwa yeye honorable TH iko na anaifikisha pia kwa serikali kubwa na tunapata masolution. Tunakushukuru sana. Asante. Ça me donne 30 minutes comme ça. 30